यूपी के ख़ास तौर पर रामपुर मुरादाबाद की शादियों के मुतालिक मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। कभी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ था किसी शादी में जाने का, और कभी चाहता भी नहीं था कि यहाँ की किसी शादी में शिरकत करूँ। उसकी वजह यह है कि मुसलमान यहाँ पर जिस तरह से खुराफात में मुब्तला हो गए, जो शादियाँ हमारी हो रही हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। अगर इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही ना रहे तो ऐसी शादी जिससे अज़दवाजी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाए। लेकिन आज यहाँ पर मैं जिस निकाह में हाजिर आया, मुझे ये ख़बर दी गई कि दूल्हा हाजी नबी साहब, इन्होंने जिस तरह से इस्लामी तरीक़े से निकाह करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने के निकाह की याद ताज़ा की। हुज़ूर के ज़माने का निकाह क्या था? ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा ताम झाम करना पड़े, लोग इंतज़ार में निकाह के बूढ़े हो जाएं, बच्चियाँ उम्र रसीदा हो जाएं, जैसे कि आज के हालात हो गए। किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो बाप उसी दिन से फ़िक्र में मुब्तला हो जाता है, बेटी का रिश्ता कैसे होगा, कितना मांगेगा दामाद। ये जो भिखारी सिस्टम है औरत के घर से मांगने वाला, उससे बेहतर तो वो फ़कीर है जो मस्जिद के बाहर खटोरी लेकर बैठता है। अल्लाह ताला ने दो हाथ दिए सलामती के साथ और ताकत व क़ुव्वत अता किया है कि खुद कमाओ। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द वो है जो अपनी कमाई से एक हलाल लुक़मा अपनी बीवी को खिलाता है तो अल्लाह एक सदक़े का सवाब अता फरमाता है। एक सहाबी हुज़ूर की बारगाह में आए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे निकाह करना है लेकिन मेरे पास असबाब नहीं, माल नहीं, दौलत कुछ है नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तेरी शादी हो ही नहीं सकती, अगर तू गरीब है तो तेरी शादी नहीं हो सकती, ऐसे नहीं। उस सहाबी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा निकाह मदीने के अंसार सहाबा में से किसी एक की बेटी से कर दूंगा, लेकिन महर में देने के लिए कुछ तो ले आओ। महर तो वाजिब है, ये शरई कानून है, महर तो देना पड़ेगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि एक चांदी की अंगूठी भी अगर तुम लेकर के आते हो तो मैं निकाह कर दूँगा। वो सहाबी क्या कहते हैं जानते हैं? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास चांदी की अंगूठी देने की ताकत नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया लोहे की अंगूठी दे दो। तो उस सहाबी ने दोबारा आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास उतनी भी ताकत नहीं, मैं एक लोहे की अंगूठी भी नहीं खरीद सकता। आप सोचो ऐसे आदमी का निकाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनो। उस सहाबी से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुझे कुरान की कोई सूरह याद है? उस सहाबी ने कहा कदा व कदा या रसूल अल्लाह, हाँ ये सूरतें मुझे याद हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजा, मैं फ़लाँ अंसारी सहाबी की बेटी से तेरा निकाह करता हूँ और महर में तू कुरान की जो सूरतें तुझे याद है वो अपनी बीवी को याद करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महर ये रखा गया है कि कुरान याद करा देना अपनी, बाकी माल और दौलत कुछ नहीं था। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, निकाह को आसान बना दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज उल्टा कर दिया है ना लोगों ने। इस चीज़ को बदलने वाले कौन है? नौजवानों को खड़े होना चाहिए। नौजवानों के अंदर ये हौसला होना चाहिए कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ तो हुज़ूर की सुन्नत के मुताबिक निकाह करूँ। औरत के घर से भीख मांगना, दुल्हन के घर से जहेज़ लेना, दुल्हन के घर से सारा कुछ खर्चा लेना, ये मर्दानगी की अलामत नहीं है और ना ही इस्लाम से इसका ताल्लुक़ है। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो जहेज़ दिया था, आपको पता है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं हज़रत फ़ातिमा का जहेज़ क्या क्या था। उनके जहेज़ में खजूर के छाल का बिस्तरा था और मशकेज़ा था पानी का, और मट्टी के कुछ बर्तन और हांडियाँ थी, और चांदी कुछ हुज़ूर पाक ने महर में रखवाया था। लेकिन आपको बताऊं,
یہ سارا جہیز بھی حضور نے جو دیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیسوں سے دیا. سبحان اللہ بے شک. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمائی سے خرید کر کے لا کر کے یہ سامان اکٹھا کرتے تھے. عزیزان گرامی، آج یہاں کی جو بری رسم ہے اور یہاں کا جو برا رواج ہے، خاص طور پر آپ کے چھیتر میں رامپور، مراد آباد، بریلی کے آس پاس، اور آپ لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے بزرگان دین آپ کے قریب ہیں، اعلیٰ حضرت سے قریب رہنے والے ہیں، شریعت کے علوم کا بے تاج بادشاہ، اور ایسے بڑے بڑے علماء کے قریب رہنے والے لوگوں کو اسلام سے اتنا دور دیکھ کر کے بہت افسوس ہوتا ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو یہ جہیز والے سسٹم کو ختم کرنے والے نوجوانوں کو کھڑے ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا. اور سب سے بڑی ذمہ داری اس میں حیرت ہوتی ہے مجھے، میں کسی دن اسٹیج پر اس کو عرض کروں گا اور مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. عوام تو عوام ہے. میں نے یہاں کے سنا ہے کہ مولانا اور علماء بھی جہیز کے چکر میں پاگل ہیں. تو کس کام کی پڑھائی کیا ہے انہوں نے، کس چیز کی پڑھائی کیا ہے، کون سے عالم؟ بہرحال اگر وہ ایسے علماء ہیں جو، تو پھر میں ان کے بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر دین کے اندر موجود خرابی کو آپ لوگوں نے ہی شروع رکھا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھیں، امام غزالی نے فرمایا کہ عالم اگر نفل چھوڑتا ہے تو عوام سنت چھوڑ دیتی ہے، اور عالم اگر سنت چھوڑے گا تو عوام واجب چھوڑ دیتی ہے، واجب اور فرض چھوڑنے لگ جاتی ہے. اسی طرح سے ایک عالم اگر ہلکی چیز کو، مکروہ کو بھی استعمال کرنے لگے گا تو عوام حرام کو بھی استعمال کرنے لگ جائے کہ ہمارے جب مولانا ایسا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اسی لیے سب سے پہلی ذمہ داری تو علماء دین کی ہے جو اس برائی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہیں کہ شریعت کے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر وہ عالم دین کا علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ دنیا حاصل کر سکے، اپنے علم کی بنیاد پر اپنا منصب دکھا کر کے کہ میں مولانا ہوں، میں عالم ہوں، یہ دکھا کر کے اگر کسی سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پاخانے پہ بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آمین. میں چاہتا ہوں کہ اس برے رسم کا اور اس برے رواج کا خاتمہ آپ حضرات بھی کریں گے انشاءاللہ. یہاں بہت سارے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جب ان کی شادی کا موقع آئے گا تو آپ بھی یہ عہد کریں گے انشاءاللہ. ابتدا کرو اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ خوب سعادتوں سے نوازے، اور اس نکاح کے بعد اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم Gracias.
نکاح پڑھا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کریں. الحمد لله الذي جعل النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما. الحمد لله الذي جعل سيدنا إسماعيل عليه السلام ذبحا عظيما. الحمد لله الذي كلم الله سيدنا موسى عليه السلام خير كلاما. الحمد لله الذي كشف الضر عن سيدنا أيوب عليه السلام بعد أن ابتلاه مرضا وسقاما. الحمد لله الذي جعل سيدنا عيسى عليه السلام في النبيين خير مقاما. الحمد لله الذي جعل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم هديا للناس وإماما. والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه البليغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الأمي المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں فقیر قادری سلمان احمد الازہری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہوئے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قانون اسلام کے موافق اہل سنت و جماعت کے طریقے پر محمد نفیس کو یہ عرض کرتا ہوں کہ نغمہ بھی جو محمد اقبال صاحب کی وکالت سے اور دو گواہوں کی موجودگی میں محمود عالم اور فرقان علی 10,786 روپے نقد مہر کے ساتھ آپ کے نکاح میں دے دیا. اے محمد نفیس، کیا آپ نے نغمہ بی کو 10,786 روپے نقد مہر مع نان و نفقہ کے مذکورہ گواہوں کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کیا؟
میں نے جناب محمد اقبال صاحب کی وکالت میں نغمہ بی کو 2 گواہوں کی موجودگی میں 10,786 روپے نقد مہر نان و نفقہ کے ساتھ حاضرین اہل سنت و جماعت کے روبرو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے نغمہ بی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. قبلت منك لي نكاحها وتزويجها ورضيت بمهرها ونفقتها على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ألف بين هذين الزوجين كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر عليهم السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وصفور عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا سليمان وبلقيس عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخة عليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة وسائر أزواج رسول الله رضوان الله عنهم أجمعين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما. اللهم بارك لهما في خير وجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما في خير وبارك عليهما في خير وجمع بینہما فی خیر. الہ العالمین اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب قدیر احسن الخالقین اس نکاح کی تقریب کو نظر بد سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد اور شرین و فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرما. اس نکاح کی تقریب میں جو دولہا اور دلہن ہے محمد نفیس اور نغمہ بی، ان دونوں کو الفتوں اور محبتوں کی زندگی عطا فرما. نہ چاہتی نہ اتفاقی جھگڑے اور فسادات سے اور شر و فساد سے ان کی زندگی کو محفوظ فرما. شیطان کی شرارتوں سے نفس امارہ کے بہکاوے سے محفوظ فرما. اے قدیر و جبار خدا، آنے والی دلہن کو دولہے والوں کے گھر والوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے. ان دونوں کے ذریعے سے نیک و صالح عاشقان مصطفیٰ کی نسل پیدا ہو. اے رب العالمین اس خاندان کو ہمیشہ گستاخان رسول اور بدعقیدگی سے محفوظ فرما. ہم سب حاضرین اہل سنت و جماعت کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.